एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने लोगों का हजूम देखा। हर कोई अपने अजीज़ों से मिल के खुश था। शादमानी हर एक चेहरे से यूं टपक रही थी जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद टपकता है। एक अजीब सी बेजारी की कैफियत तारी किए वो आगे बढ़ती गई। 5.5 इंच की हील, काली जीन्स, सुर्ख कुर्ता के जिसके दामन पे काले धागे का काम किया गया था, गले में अपने ही नाम का लॉकेट पहने खुले बालों के साथ वो निहायत करोफर से यूं उस हुजूम से निकली कि जैसे बादलों की ओट से चांद निकलता है। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग उसे यूं देख रहे थे कि जैसे वो कोई अनोखी चीज़ है और किसी और ही दुनिया से आई है। अपनी बाजू पर बंधी कीमती घड़ी से टाइम देखते हुए उसके चेहरे पर सबते नागवारी इतनी वाज़े थी कि एक लम्हे को माहौल की तपिश में इजाफा हो गया। पार्किंग के करीब इंतज़ार करते उसने ना जाने कितनी ही बार टाइम देखा था। गाड़ी के टायर एक शोर के साथ उसके ऐन सामने रुके और ड्राइवर ने उसके लिए निहायत इज्जत से कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। वो निहायत शान से कार में बैठी और कार फर्राटे भरती हुई वहाँ से हवा हो गई। करीब मौजूद हर जी नफ्स उस खातून को रश्क की नज़र से देखता रह गया। वो तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। जब ड्राइवर ने आंख बचाकर बैक व्यू मिरर से उसे देखा, वो तेज़ी से अपने लंबे बाल समेटकर उन्हें जूड़े की शक्ल दे रही थी। फिर उसने अपने दस्ती बैग से एक काली चादर निकाली और खूब अच्छी तरह से उसे खुद पर ओढ़ लिया। इस पर भी वो मुतमईन ना हुई और टिश्यू लेकर आंखों में लगा काजल साफ करने में मसरूफ़ हो गई। खूब अच्छी तरह रगड़ कर साफ करने के बाद उसने होंठों पर हल्की सी लगी हुई लिपस्टिक को भी रगड़ डाला। बाजू में बंधी घड़ी को उसने सख्ती से खोला और बैग में उलट दिया। दूसरी कलाई में बंधी सोने की नफीस ब्रेसलेट उठाकर बैग की नज़र कर दिया उसे भी। जल्दी से किसी भी मार्केट की तरफ चलो, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। वो पहली बार ड्राइवर से मुखातिब हुई। मार्केट पहुंचकर उसने ड्राइवर को रुकने का बोला और खुद एक आम सी और कदरे छोटी दुकान में घुस गई। जल्दी जल्दी एक काली स्लीपर ली और अपने नफीस सैंडल्स एक शॉपर में डाले। दुकानदार को 1000 का नोट थमाया तो उसने 700 रुपये वापस किए और वो दुकान से निकल गई। अजीब औरत है उस्ताद, 7000 का जूता उतार कर 200 वाला चप्पल पहन लिया। दुकान का छोटा हैरान खड़ा अपने उस्ताद को देख रहा था। उसने आज शायद पहली बार कोई ऐसी औरत देखी। ओए तू चुप कर, हर वक्त अपनी फजूल ही सोचता है। उसे कोई मजबूरी होगी, वो डिग गई होगी सीढ़ी से, इस वास्ते उसने जूता बदल लिया होगा। तू जाके शीदे लस्सी वाले को बोल करा कि मेरी गल सुनकर जाए। चल निकल, शाबाश। उस्ताद ने उसे चलता किया। वो भाग कर बाहर आया तो देखा कि वही काली चादर में छुपा वजूद निहायत कीमती गाड़ी में बैठ रहा है और फिर गाड़ी जन से उसके सामने से गुजर गई। जल्दी चलो, बहुत कम वक्त रह गया है। वो फिर ड्राइवर से मुखातिब हुई। गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। वो संभल गई, चादर को ठीक किया, धड़कते दिल को काबू में रखते हुए गाड़ी एक तरफ रोकने का हुक्म दिया। मैं थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो और ख़बरदार मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर को धमकाकर उसने दरवाज़ा खोला, बाहर निकली। ना उसके हाथ में बैग था, ना मोबाइल और ना ही ज्वेलरी। उसने तो अपना चेहरा भी छुपा लिया था काली चादर में। गांव की कच्ची गलियों से गुजरती वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल एक अलग ही लय पर धड़क रहा था। अपनी मंजिल को सामने देखकर उसने अपनी बेतरतीब धड़कन को संभाला और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा किसी मुलाजिम ने खोला था। वो अंदर दाखिल हुई और मतलूबा कमरे की जानिब चल पड़ी। बारिश की वजह से सहन में काफ़ी कीचड़ था। वो सहन अबूर करके बरामदे में पहुंची तो उसे जैसे सुकून आने लगा। बड़े कमरे से आती हुई वो आवाज़ उसके कानों में रस घोलने लगी। वो हवा के दोष पर सवार कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे के बाहर जूतों का एक ढेर लगा था। उस ढेर के पास उसने अपनी भी चप्पल उतारी और कमरे में दाखिल हो गई। गांव के मर्द निहायत अदब से ज़मीन पर बैठे थे। चौधरी फतेह मोहम्मद और उसका एक लौता बेटा चौधरी सिकंदर के जिसकी दहशत गिरदो नवा के देहातों में भी फैली हुई थी। गांव का एक लौता नंबरदार के जिसका नखरा आसमान पर रहता था। और तो और मुअज़्ज़िज़ पंचायत के भी सारे रुकन अपनी अपनी पगड़ियाँ उतारे एक जज्ब की कैफियत से उस हस्ती को देख रहे थे। गरीब किसान, हारी और मजदूर तबका भी पिछली सफ़ों में बैठा था। जनान खाना एक पर्दा लगाकर अलग किया गया था जहां गांव की तकरीबन सारी ही औरतें मौजूद थीं। जवान, बूढ़ी, कंवारी, बेवा, यतीम, खुद चौधरी फतेह मोहम्मद की अपनी पहली बीवी जो कि उसी गांव की थी, जबकि उसने हाल ही में दूसरी शादी एक नौजवान दोशीज़ा से रचाई थी। वो दोनों ख़वातीन भी जनान खाने में मौजूद थीं। उनके कपड़े और जेवरात देखकर गांव की गरीब औरतें एहसास कमतरी में मुब्तला रहती थीं। उनकी 4 अदद मुलाजमाएँ पहले आती
اور ان کے لیے گھر سے لایا گیا قالین بچھایا جاتا۔ پھر خاص پردے میں وہ خواتین تشریف لاتی اور قالین پر گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھتی۔ ایک ملازمہ ہمہ وقت ان کی خدمت کے لیے موجود رہتی۔ وہ اپنی چپل اتار کر کمرے میں داخل ہوئی۔ آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد کیے ہوئے اس نے کالی شال اوڑھے اس ہستی کو دیکھا۔ دھیمی رفتار سے چلتی وہ عورتوں کے لیے مخصوص کیے گئے حصے میں پہنچ گئی۔ سب عورتوں نے اسے دیکھا اور پہچان لیا، البتہ بڑی بیگم صاحبہ کو اس کی آمد کوئی خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ان کے ماتھے پر پڑی شکنوں میں نہ جانے کیوں اضافہ ہو گیا۔ اس نے ابھی تک نقاب نہیں الٹا تھا اور وہاں پردے سے لگ کر وہ پردے سے باہر ایک تصویر کو خود میں جذب کر رہی تھی۔ ادھر وہ بھوری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، کالے لباس میں ملبوس، اپنے چوڑے شانوں پر کالی شال ڈالے، ہاتھوں میں سفید موتیوں کی تسبیح تھامے۔ سید کبیر شاہ کہیں سے بھی تو 28 سال کا نہیں لگتا تھا۔ چہرے پر سنت رسول سجائے، دھیما لہجہ، ہلکی آواز۔ وہ اپنی عمر سے 10-12 برس زیادہ کا نظر آتا تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ اس کی عزت کرتا تھا، ہر کوئی اس کے گن گاتا تھا۔ اس نے کچھ ہی عرصے میں سب کے دل جیت لیے تھے۔ وہ تھا بھی تو ایسا ہی، ہر کسی کی مدد کرنے والا، نیک، خوبرو، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ کسی نے آج تک اسے کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، شاہ صاحب کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ وہ مسائل یوں حل کر دیتے تھے کہ سائل دم بخود رہ جاتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خدا کا بندہ آیا کہاں سے، کون ہے۔ دیکھ کرم دین، تیری عرضی میں نے گاؤں والوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آگے تیری دھی کی قسمت کے کون آتا ہے اس کی مدد کو۔ میری جو استطاعت تھی وہ میں نے کر دی۔ دیکھ میرے پاس دنیا کا مال نہیں ہے، ہاں تیری دھی کے سر پر ہاتھ رکھنے میں، اس کی شادی میں ضرور آؤں گا میں۔ شاہ جی گاؤں کے ایک کمی سے مخاطب تھے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ کرم دین ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے خود کو ذاتوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ورنہ خمیر تو ہمارا بھی اسی مٹی سے گوندھا گیا ہے۔ اس رب سونے نے ہمیں ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، اور بیٹیاں تو ویسے بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس کی بیٹی کی شادی میں شامل ہونا ہمارا فرض ہے اور اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ شاہ جی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عصر کا وقت ہونے والا ہے، آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ رب سونا آپ سب کے کام آسان کرے گا۔ محفل برخاست ہو گئی۔ سب لوگ شاہ جی سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگے۔ وہ ابھی تک پردے سے لگی کھڑی تھی۔ عورتیں بھی رخصت ہو گئیں اور چودھریوں کی ملازمائیں قالین بھی طے کر کے لے گئیں، لیکن وہ نہ جانے کیوں ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ شاہ جی کمرے سے نکل گئے اور سامنے برآمدے میں رکھے ٹیوب ویل سے پانی نکال کر وضو کرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر باہر آ گئی، دروازے سے لگ کر کبیر شاہ کو وضو کرتے دیکھنے لگی۔ شاہ جی پلٹے اور اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ کیا بات ہے بی بی، تو کیوں آ جاتی ہے روز روز؟ تیرا یہاں آنا اور اتنی دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھ میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، کبیر شاہ نے قدرے ترش لہجے میں کہا۔ میں نے تو آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا شاہ جی، میں تو یہاں بس آپ کی زیارت کرنے آتی ہوں، اور میں جن انگاروں پر چل کر آتی ہوں وہ صرف میرا خدا ہی جانتا ہے شاہ جی۔ خدا کے لیے مجھے اس سعادت سے تو محروم مت کریں، میں بس آپ کو دیکھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ بہتی آنکھوں سے التجا کرتی وہ 31 سالہ عورت اب باقاعدہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ کبیر کا دل ڈولنے لگا۔ جا چلی جا یہاں سے، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کر اس کے پاس سے گزرا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ مزید گفتگو سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے نماز شروع کر دی۔ بے بسی کی تصویر بنی، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ یہ دل بھی کیا چیز ہے، نہ کہ ہمیشہ اسی پر آتا ہے کہ جو اس کی قدر نہیں کرتا۔ چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کرتی وہ صحن عبور کرنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر اس دشمن جاں کو دیکھا، وہ نماز میں مشغول تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور غائب ہو گئی۔ گاؤں کی گلیوں سے گزرتی وہ مین روڈ تک آ گئی، جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھی اور کافی دیر آنسو بہاتی رہی۔ ڈرائیور اس کے اس معمول سے اچھی طرح واقف تھا۔ کوئی سوال کیے بغیر وہ گاڑی چلاتا رہا۔ شہر کے پوش علاقے میں گاڑی داخل ہو چکی تھی۔ اس نے چادر اتاری اور بیگ میں ٹھونس دی۔ ایک ایک کر کے وہ سارے زیور خود پر سجانے لگی، بالوں کو سنوارا اور پاؤں صاف کر کے اپنے قیمتی جوتوں کو شرف بخشا۔ ہونٹوں پر ہلکے شیڈ کی لپسٹک لگا کر خود کو آئینے میں دیکھا، پھر کاجل نکال کر خوب جما کر کاجل لگایا۔ ایک نظر خود کو دیکھا، پھر اکتا کر ڈرائیور سے ہی پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ جی میم صاحب، ہمیشہ کی طرح فریش، ڈرائیور نے رٹے ہوئے جملے ادا کیے۔
गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी और वो एक अदा से गाड़ी से उतरी, अंदर दाखिल हो गई। अरे सितारा, इधर आओ, तुम कहाँ से आ रही हो, ज़रा मुझे भी तो खबर हो। गुड्डी बाजी ने पान को मुंह में सेट करते हुए उसे मशकूक नज़रों से देखा। क्या है गुड्डी बाजी, मैं ज़रा मार्केट तक गई थी, आप भी तफ्तीश करने बैठ जाती हैं। देखे मैं आपके लिए क्या लाई हूँ कराची से। उसने हाथ में पकड़े एक शॉपर की तरफ इशारा किया। अरे छोड़ इसे, गुड्डी बाजी ने लालची आंखों को घुमाया। ये बता कि उस मुए शेख ने पैसे कितने दिए। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, मैं ज़रा थोड़ा आराम कर लूँ, वो नखुवत से कहती सीढ़ियाँ चढ़ गई। उधर गुड्डी बाजी ने जल्दी से मोबाइल से एक नंबर मिलाया। हेलो जी मलिक साहब, जी मैंने यही इतला देने के लिए फ़ोन किया था, वो आपकी लैला आ गई है कराची से। जी जी, आप ही का घर है, जब मर्जी आए। वो फ़ोन पर कहे लगाती किसी गाहक से बात कर रही थी। नहीं नहीं मलिक साहब, बाकी सबको मना कर दिया है। वो ख्वाजा साहब तो आपकी कीमत से 10,000 फालतू दे रहे थे, लेकिन मैंने तो आपको ज़ुबान दी है ना, और गुड्डी अपनी ज़बान से कभी नहीं हटती। आप फिक्र ना करें, वो पूरे 24 घंटों के लिए आपकी है। वो अपने कमरे में बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी कबीर शाह के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कहाँ से अचानक ही आंसुओं का एक रेला आया और उसकी आंखें बरसने लगी। वो उसके हवासों पर छा गया था, ये जानते हुए भी कि वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी कोई भी तावान भरने के बावजूद उसका नहीं हो सकता, और वो उसी के ख्वाब देख रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने आंखें साफ की और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही गुड्डी बाजी अपने पूरे वजूद के साथ हाथ में फलों की प्लेट पकड़े खड़ी थी। सितारा के चेहरे पर कोफ्त तारी हो गई, जो कि गुड्डी बाजी ने भी महसूस कर ली। वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस कमरे के अंदर आ गई और ख़ुद को मसरूफ़ साबित करने के लिए अलमारी खोलकर कपड़े सेट करने लगी। वो जानती थी कि गुड्डी बाजी की आमद का असल मकसद क्या है। अरे छोड़ो तुम, ये काम तुम्हारा नहीं है, मैं शम्मो से कहकर ठीक करवा दूंगी तुम्हारी अलमारी। गुड्डी बाजी ने तमहीद बांधी। छोड़ो बाजी, तुम तो रहने ही दो, ऐसे बहुत से काम हैं जो कि मेरे करने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं वो भी तो कर रही हूँ ना, भले मजबूरी में ही सही। उसने आंखें सुकेड़ी। इधर आ ज़रा, मेरे को तुझसे एक बात करनी है ज़रूरी। मैंने बाजी ने उसे पिचकारा। आपकी सारी ज़रूरतें पैसों से शुरू होकर पैसों पर ही ख़त्म होती हैं। बताएं अब कितने पैसे चाहिए आपको। वो एवं ही हर्ट होने लगी। देख सितारा, मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, पाला है मैंने तुझे। तू हर वक्त मुझसे बदजन क्यों रहती है, मुझे दुख होता है तेरे इस रवैये से। आज तक मैंने तुझ पर कोई आंच नहीं आने दी। बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर मुश्किल आसान की है, तेरा साथ दिया है, और अब उम्र के इस हिस्से में आके जब मेरा सारा सर सफ़ेद हो गया, एक तू ही मेरा आसरा है, तो तू ही मुझे जलील करती है। जज्बात से लबरेज गुड्डी बाजी की आवाज़ कांपने लगी। सितारा को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छा छोड़े ना बाजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतनी बकवास कर दी। आप बताएं ना, आप क्या कह रही थी। सितारा ने उन्हें राम किया। गुड्डी बाजी की बादशाहें उसे पुरानी डगर पर आता देखकर खेल गईं। वो मलिक साहब है ना। कौन मलिक साहब, सितारा ने पूछा। वही शुगर मिल वाले, वो इस बार सेनेट के इलेक्शन में भी तो खड़े हो रहे हैं। गुड्डी ने टुकड़ा लगाया। क्या हुआ उन्हें, सितारा ने महजूज हुए बगैर पूछा। वो तुमसे मिलना चाह रहे थे, उन्होंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी खरीदा है। गुड्डी की आंखें चमक उठी। क्यों, फ्लैट क्या करना है मैंने। खैर आप उन्हें मना कर दें कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। सितारा की आंखों में मलिक की तस्वीर घूम गई। 5 फुट का स्याह रंगत बॉडीगार्ड्स के हसार में रहने वाला मलिक तस्वुर, भारी वजूद और सर पर बाल शायद किसी ज़माने में होंगे मगर अब नहीं थे। गुड्डी बाजी को तो जैसे करंट लगा। क्या मतलब नहीं मिलना चाहती, मैंने कहा ना कि नहीं मिलना तो बस नहीं मिलना। घिन आती है मुझे उससे, और अब तो खुद से भी। सितारा ने मिन्नत की। देख लड़की, इस धंधे में सब कुछ चलता है, यहाँ सब पैसा फेंक कर तमाशा देखते हैं। कितना अरसा हो गया है तुझे, अब तक तूने शराफत को गले से लगाया हुआ है। मेरी जान, इधर पैसे को ही इज्जत है। उतार दे ये शरीफों वाला चोगा, अपनी ज़िंदगी जी, यही ज़िंदगी है। हर चीज़ है तेरे पास, माल दौलत शोहरत, सब तुझे चाहते हैं, तेरे पीछे दुम हिला हिला कर फिरते हैं। और क्या चाहिए तुझे। इज्जत चाहिए मुझे, इज्जत। वो फट पड़ी और गुड्डी बाजी सहम कर रह गए। मुझे शोहर चाहिए, गाहक नहीं। मुझे घर चाहिए, आलीशान मकान नहीं। मैं 2 वक्त की रोटी घर पर बैठकर खाना चाहती हूँ। यूँ किसी के सामने नाच कर, किसी के गले का हार बनकर जो खाना मैं खाती हूँ ना, वो अटक जाता है मेरे हलक में। खुदा के लिए बाजी, मुझे बेचना, मेरा इश्तहार लगाना बंद कर दो। मत करो मेरी तशहीर, मत उधेड़ो मेरी रूह के टांके। मैं थक गई हूँ खुद को बेच बेच कर।
اتارو یہ برائے فروخت کا سٹیکر میری ذات سے، رحم کرو باجی مجھ پر رحم کرو۔ وہ گڈی باجی کے قدموں میں بیٹھی اس کے ترلے کر رہی تھی۔ گڈی باجی جس نے اپنی زندگی کے 48 سال اسی کام میں گزار دیے تھے، وہ ستارہ کی باتوں سے دہل گئی۔ انہیں نئے خطرات لاحق ہونے لگے۔ یہ تو کس کی شے پر اتنا بول رہی ہے ستارہ؟ مجھے سچ سچ بتا، کون ہے جس نے تجھے یہ سبز باغ دکھائے ہیں؟ ستارہ کی آنکھوں میں ایک شبیہ اتر آئی۔ بول ستارہ، کس نے لارا لگایا ہے تجھ کو؟ تو طوائف ہے طوائف، تو بیوی نہیں بن سکتی۔ کوئی تجھ سے اپنی اولاد کو جنم نہیں دلوائے گا کہ ساری زندگی کی گالی ہے یہ، اور تیری اولاد یہ گالی سنے گی؟ ستارہ تو گڈی باجی کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے کانوں میں تو ابھی تک اس ظالم کے جملے گونج رہے تھے، جا چلی جا، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر بھی جس نے تجھے لارا لگایا ہے اسے کہہ دے کہ آ کر مل لے مجھ سے، میں بھی تو دیکھوں کتنا جگرا کس مائی کے لال میں ہے۔ دنیا دیکھی ہے میں نے، مردوں کی ساری نبضیں جانتی ہوں۔ تو اسے کر فون، بلوا اسے۔ تو سن رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کی آنکھیں خلا میں کسی نقطے پر مرکوز تھیں اور کانوں میں ایک ہی آواز تھی، میرے پاس مال دنیا نہیں ہے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ ستارہ، باجی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلا ڈالا۔ وہ جیسے اچانک ہوش میں آئی۔ شام کو تیار رہنا، ملک صاحب آئیں گے، اور یہ جو شکل پہ 12 بجا رکھے ہیں نا، اسے ٹھیک کرو۔ تم ایک طوائف ہو، اور طوائف کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ہر عورت نہیں بن سکتی طوائف، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ گڈی باجی نے پھلوں والی ٹوکری اٹھائی اور ٹک ٹک کرتی پاؤں مٹکاتی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ شاید اب کوئی فیصلہ لینے کا وقت آ ہی گیا تھا۔